बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? हमने आज जो लेसन अपना पढ़ना है लेक्चर, उसमें हम ग्रामर का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे। पहले हमने ग्रामर में पढ़ा था सर्फ़ व नहव, यानी कवायद पढ़े थे कि हर ज़ुबान को सीखने के कुछ ना कुछ कवायद होते हैं, उसूल होते हैं, जिनको के ग्रामर सीखने के लिए जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे उर्दू में कवायद का जो हिस्से हैं उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया था, सर्फ़ व नहव, और ये हम अपने पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सर्फ़ व नहव, लफ्ज़, हर्फ, मुरक्कब क्या होता है, मुरक्कब की कितनी इक़साम हैं। तो आज हम उससे नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों कि फ़ेल की इक़साम, यानी मायने के लिहाज से फ़ेल की जो है वो कितनी इक़साम हैं, या मायने के लिहाज से फ़ेल को जो है वो कितनी इक़साम में तकसीम किया गया है। जी, तो मायने के लिहाज से बच्चों फ़ेल को जो है वो 4 इक़साम में तकसीम किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मायने के लिहाज से फ़ेल को 4 इक़साम में तकसीम किया गया है। सबसे नंबर 1 पे है फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल नाक़िस और फ़ेल मादूला। जी, तो दोबारा से दोहरा लेते हैं कि मायने के लिहाज से फ़ेल की 4 किस्में हैं। नंबर 1 है फ़ेल लाज़िम, नंबर 2 है फ़ेल मुतअद्दी, नंबर 3 है फ़ेल नाक़िस और नंबर 4 पे है फ़ेल मादूला। देखते हैं कि फ़ेल लाज़िम जो है इसकी तारीफ़ क्या होगी। वो फ़ेल जिसका असर जिसमें काम का असर जो है वो सिर्फ़ फ़ाइल पर पड़े। ठीक है, ऐसा फ़ेल जिसमें काम का असर सिर्फ़ फ़ाइल पर पड़े, वो फ़ेल फ़ेल लाज़िम कहलाता है। दूसरे अल्फाज में हम यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसा फ़ेल जो सिर्फ़ फ़ाइल और फ़ेल को चाहे, या जिसमें सिर्फ़ फ़ेल और फ़ाइल दोनों मौजूद हों, वो फ़ेल लाज़िम कहलाएगा। जैसे अहमद बोला, राम गया, किरण दौड़ी। इसमें सिर्फ़ जो है वो फ़ाइल पाया जा रहा है और फ़ेल की बात की जा रही है। फ़ेल मुतअद्दी नंबर 2 पे है फ़ेल मुतअद्दी। ऐसा फ़ेल जिसमें काम का असर जो है वो फ़ाइल के अलावा मफ़ूल पर भी हो। जैसे राम आम खाता है, सीता कपड़े सीती है। यानी ऐसा फ़ेल जो फ़ाइल के साथ मफ़ूल को भी चाहे। उस्ताद ने सबक पढ़ाया, इस जुमले में पढ़ाया जो है वो फ़ेल मुतअद्दी है। यानी उस्ताद फ़ाइल है जिसके ज़िक्र करने के बाद सब जो के मफ़ूल है उसका ज़िक्र किया गया है, और फ़ेल के मायने मुकम्मल जो है वो मफ़ूल के ज़िक्र के बगैर फ़ेल के मायने मुकम्मल नहीं होते। लिहाजा लिखा, पढ़ा, खाया, पिया, बैठा, देखा वगैरह ये सब क्या हैं, ये फ़ेल मुतअद्दी हैं। यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसा फ़ेल जिसमें तीनों चीज़ें जो हैं वो मौजूद हों, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल, ये फ़ेल फ़ेल मुतअद्दी जो है वो कहलाएगा। फ़ेल नाक़िस वो फ़ेल जिसके साथ एक इस्म ज़ात का ज़िक्र करने के बाद जब तक दूसरे इस्म सिफ़त का ज़िक्र ना किया जाए उसके मायने मुकम्मल ना हों। जैसे राम अच्छा है, लड़की बीमार है। यानी वो फ़ेल जिसका असर किसी पर ना पड़े, या वो फ़ेल जिसके साथ एक इस्म ज़ात का ज़िक्र करने के बाद
جب تک دوسرا اس میں صفت نہ لگایا جائے اس کے معنی مکمل نہ ہوں۔ جیسے احمد نیک ہے، اس میں احمد جو ہے وہ بھی اس میں اسم ہے یا اس میں ذات ہم اس کو بول دیں گے۔ اس کے بعد نیک کہا گیا ہے تو نیک جو ہے وہ کیا ہے، اس اسم کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اس میں صفت کہلائے گا۔ تو ایسا اسم جو کہ جس کے ساتھ اسم ذات کا ذکر کرنے کے بعد جب تک اس میں صفت کا ذکر نہ کیا جائے اس کے معنی مکمل نہ ہوں، وہ فعل ناقص جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ فعل معدولہ وہ فعل جس میں کام کے ہونے کا تو پتہ ہو کہ کام ہوا ہے، لیکن یہ پتہ نہ ہو کہ کام کرنے والا کون ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسا فعل جس میں فاعل موجود نہ ہو، جس میں فاعل جو ہے اس کا ذکر نہ کیا گیا ہو، وہ فعل معدولہ کہلائے گا۔ جیسے گھنٹی بجی، ہوا چلی، اسی طرح سے اس میں گھنٹی بجنے کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ گھنٹی بجانے والا جو ہے وہ کون ہے۔ اسی طرح سے ہوا چلی، اس میں بھی فاعل جو ہے اس کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے۔ تو ایسا فعل جس میں کام کرنے کا تو پتہ ہو مگر یہ پتہ ہو کہ کام ہوا ہے مگر کرنے کا پتہ نہ ہو کہ کس نے کیا ہے، تو ایسا فعل جو ہے وہ فعل معدولہ کہلاتا ہے۔ جی بچوں، یہ تھی 4 اقسام، یعنی معنی کے لحاظ سے فعل کی 4 اقسام۔ آئیے ہم ایک دفعہ اس کو دہرا لیتے ہیں تاکہ ہمیں اچھے سے ذہن نشین ہو سکے۔ سب سے پہلے ہم نے جو پڑھا ہے وہ ہے فعل لازم، وہ فعل جس میں کام کا اثر صرف فاعل پر پڑے، یعنی جس میں فاعل اور فعل دونوں موجود ہوں لیکن مفعول موجود نہ ہو۔ ایسا فعل جو صرف فعل اور فاعل کو چاہے وہ فعل لازم کہلائے گا۔ جیسے احمد بولا، رام گئے۔ فعل متعدی وہ فعل جس میں کام کا اثر جو ہے وہ سبجیکٹ کے علاوہ آبجیکٹ پر بھی پڑے، یعنی فاعل کے ساتھ ساتھ کام کا اثر مفعول پر بھی پڑے، اور یہ فعل جو ہے یہ فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول اور فعل کو بھی چاہے تو یہ فعل متعدی کہلائے گا۔ یعنی ایسا فعل جس میں تینوں چیزیں موجود ہوں، جس میں فاعل، فعل اور مفعول تینوں چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوں، وہ فعل متعدی کہلائے گا۔ جیسے سیتا کپڑے سیتی ہے، احمد آم کھاتا ہے، کرن خط لکھتی ہے، اس میں تینوں چیزیں موجود ہیں۔ فعل ناقص وہ فعل ہے جس کا اثر کسی پہ نہیں پڑتا، یعنی ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا فعل جس کے ساتھ ایک اسم ذات کا ذکر کرنے کے بعد جب تک اسم صفت کا ذکر نہ کیا جائے وہ اپنے مکمل معنی جو ہے وہ پورے ادا نہیں کرتا، تو ایسا فعل جو ہے وہ فعل ناقص کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ندیم نیک ہے، اس میں ندیم اسم ذات ہے اور نیک ہے جو وہ اسم صفت ہے، تو اسم ذات کے ساتھ اسم صفت جب تک نہیں لگائیں گے تب تک وہ اپنا پورا مفہوم ادا نہیں کرے گا۔ نیکسٹ ہے اسے فعل معدولہ، وہ فعل جس میں کام کے ہونے کا تو پتہ ہو کہ کام جو ہے وہ واقع ہوا ہے مگر کرنے کا کچھ پتہ نہ ہو کہ کرنے والا کون ہے، یعنی ایسا فعل جس میں فاعل موجود نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ایسا فعل جس میں فاعل موجود نہ ہو وہ فعل معدولہ کہلائے گا۔ جیسے گھنٹی بجی، ہوا چلی، گھنٹی بجنے کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کام جو ہے وہ واقع ہو رہا ہے یا واقع ہوا ہے لیکن گھنٹی بجانے والے کا ذکر نہیں کیا گیا، یہ نہیں بتایا گیا کہ گھنٹی جو ہے وہ کون بجا رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل معدولہ ہے جس میں فاعل جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔
جس میں ہم نے پڑھا ہے معنی کے لحاظ سے فعل کی اقسام، کہ معنی کے لحاظ سے فعل کو جو ہے وہ 4 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، جو کہ آج ہم نے پڑھی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔